Hohom dodamni bisingtui bisi burumno kok borok tiprasarangni kok hapangbai gosinajagmani sal palaijago 1979 bisini chichuku salmariwo hapangbai kok borok kok hapangni kok ni kosibinajago o salni simi tinisik taklaisik jora fil brichi dogo yapri barokha o fil brichi do kok borok hapangbai gosinajagma sal luksawi tripura hasini kereng thairogo hohom dodamni bisingtui kok borok sal palaijagoi tongo obahaino naithokmang pili nujagoi faigya khumulung pak bisingo piliburichi do kok borok hapambai gosinajagmani salno ruksawi khumulung pak bisingo panda kotor khlaijaka o panda kotoro chengirinai ingi manjaka TDADC hapangni charifang okora Purnochandra Jamatia bonakaribo narwai motom ingi manjak faikya LOP Onimes Debroma manjak faikya pandani tui phang ingi EM Robindro Debroma narwai ingi manjak faibikya EM Suhel Debroma, EM Doli Riang, EM Baba Ranjani Riang, EM Komol Koloi, MDC Gonesh Debroma, Boromgurang Chandra Doi Rupini, Kobui, West Journal Chairman Boromgurang Tony Debroma Akosong. O Pandano Kitingai, Punga Chiri, Kumlung Lahar Kitingai, Lahar Himboto Boklajaka, Pandani, Bongtok Shalon Rukshawi, Tiprasani Bishingo, Kogrubai Shikring Rongni, Bijab Kang Chibri, Pyogi Rizaka, O Pandano Rukshawi, Borokutumani Belekino, Hom Nuzaka, Kumlung Doliwo. বিশেষকৈ তিনি ফুংজাং জরাও তিনি কক বরক মিডিয়া রং আং বেলাই বেলাই খনা হামবাই মারো তামনে হনবা তিনি 46 তিনি কক বরক ভাষা মানে কক বরক কক রাজ্য সরকার সিংনো তিনি কক বরক ভাষানো স্বীকৃতি রিমানি সাল 1979 সালনি তিনি হাই 19 তারিখ জানুয়ারি আজরানি রাজ্যনি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরানি কক বরকন তিনি কক বরক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি রেখা অনেকে বরক সাম তিনি দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা নেই কোনো দ্বিতীয় ভাষা কোনো দ্বিতীয় তৃতীয় করে সৌন পুইলা তংমানি এবং কক বরকন তাইসা চালু খাইরিনানি বাগৈ গদকমা জরাতীয় রাজ্যনি আঞ্চলিক দল রক যে চবা খাইমানি ও চবানি বথাইংখা ম রাজ্য সরকার বাধ্যতামূলক 1979 সালনি 19 তারিখ জানুয়ারি ও ঘোষণা বরংমা খাইয়া বনি বাগৈ কক বরক কক এমন কথক কক বরক কক এমন খানাতক কক বরক কক এমন সুইতক তিনি ইংলিশ উনিয়া খাইবানি নো বাংলা বা পালি বা কবাংমা ভাষানি স্লাই যত্তনিসে রিসার্চ চিনি কক ও কক বরক বনে বাগৈ जों বিসি ব্রুম ন ম এডিসিও কক বরক সাল যে পালাই ফেলেমানি তিনি বাই তাহলে বনো 46 বছর ওনখা তিনিব অমহাইকাই চিনি কক বরক ডিপার্টমেন্ট TTADC ni kok borok department elwa jimungbai tini chini yakli academy ni simi lam kolok ma chung tini himbotok himboi tabuk singorbo komolong iku park buskango phai sokai lekha aboni poreno chini je oro je program ngani kok tongmani abo sung truk sung khlailai jaknai boni bagai bisi brum no rajyoni chini tipra hasteni jotto tipra sarno khatung khaja kai borom rioi mani kokno পালনিয়া বাগৈ তিনি जों যত্ন কয়হর তাইব কয়ও जों রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার ন কক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চালু খাইयै এই সংবিধাননি কনস্টিটিউশননি যে 6 যে 8 শিডিউল দাওই তাইব কক বরক ন ফরিনানি বাগৈ অব जों চিনি এডিসি হাপাংনি ইংৈ जों তিনি ডিমান্ড খাইও দাবি খাইও ডাকতি অর চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই जों কক বরক ন जों তাকলাই 2024 सन जों क्लास 1 नि सिमिनो जों কক बरकनो जों चिनि जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों चालु खालायनाय आबो जों समाय तांजाक साबाताम साया जों साइलाब करै चिनिनो जों मा खायग्रानाय जों बाय जों मा रागनाय जों बाय जों मा बासानाय जों बाय जोंनो थानसांगै निनि मा नि ककनो जों ताइबो मा फरिनाय अबंखा चिनि कक मजंखा चिनि समाय
एडिसि हापांनि बखाक्ते तिनि कक बरक नि साल मानमानि सालो बबाय सामन बतां लय जिजाखा चिनी अरो तिनी जों सामन बतां पुइला जत स्कुलनि गानागिनि जत स्कुलनि अरो रम दे याखिलि दङ सासा दङ चिनी खुमपुइ दङ तारपर आरो तामने बन और एकलव्य दङ पाब्लिक स्कुल दङ जत गानागिनि चिनी एडिसि ताइ प्राइवेट स्कुल याखाबा जत चिनी जे गभर्नमेन्ट स्कुल जे ताइ टीचार्स एवं गभर्नमेन्ट चिनी स्टाफ रक যত থানসা খাই जों তিনর হিমব তক হিমবই जों और फाइजा आबुनि परे न चिनी कगलाम पान्दांनाय चिनी बरंगनां सीएम बरंगनां एलुपी साहेब ताइ चिनी जत एम एमडीसी रक ताइ चिनी सीओटी सब फायै तामनि बागै कक बरक तिनि अ सालमा पालाय लायखे जों अबनतयै एकदम सख्रुबय बुख्रुबय जत्तन चिनी अक्रा साक्रा अबन सायखनाय चिनी ताव जे थिनांनि फायनाय चिनी सिक्ला रक अनेक सिक्ला रक अनेक स्राय रक साइमिया तंखो तामनि बागै कक बरक बांग्लादेश पढ़ले दङ इंराजीसो पढ़ि दङ ओंखाय तामनि बागै कक बरक ताइसा मा पढ़नाय अ कगनो न सुग्रुबो सालायनाय बागै ताइसा काइसा आरो पान्दा काइसा जोंना इको पार्क बिसिंग थांबाय